મહાશિવરાત્રિની પ્રતીક્ષા શિવ ભક્તો આખું વર્ષ કરતા હોય છે। મહાશિવરાત્રિ હિન્દુઓ માટે એક મોટું પર્વ છે, જેને ભક્તો ધામધૂમથી ઉજવે છે। ભક્તો તેમના આરાધ્ય દેવ ભગવાન શિવના આશીર્વાદ મેળવવા માટે ઉપવાસ રાખે છે। પણ શું આપને ખબર છે કે મહાશિવરાત્રિ શા માટે મનાવવામાં આવે છે અને આ દિવસે શિવ પૂજા શા માટે થાય છે? મહાશિવરાત્રિએ ભગવાન શિવ સાથે જોડાયેલી 3 महत्वपूर्ण घटनाओं बनी हती। आवो जानिए तेना विषय। शिव पुराण अनुसार महाशिवरात्रिना दिवसे भगवान सदाशिव सौथी पहला शिवलिंगना रूपमां प्रगट थया हता। एवुं मानवामां आवे छे के आज दिवसे भगवान शिवनुं ज्योतिर्लिंग प्रागट्य थयुं हतुं। पौराणिक कथाओं अनुसार महाशिवरात्रि पर शिव अने शक्तिनुं महामिलन थयुं हतुं। भगवान शिव अने शक्तिए एकबीजा साथे विवाहना बंधनमां बंधाया हता। वैरागी शिव वैराग्य छोड़ीने गृहस्थना आश्रममां प्रवेश्या हता, जेना कारणे महाशिवरात्रिना अवसरे अनेक जग्याए शिव बारात काढवामां आवे छे। आ दिवसे शिव भक्तो शिव पार्वतीना विवाह पण संपन्न करावे छे। धार्मिक मान्यताओं अनुसार शिव अने माता पार्वतीना विवाह करावाथी विवाहित जीवननी समस्याओं दूर थाय छे, दाम्पत्य जीवन सुखी बने छे। पौराणिक कथाओं अनुसार महाशिवरात्रिना दिवसे देशभरमा 12 ज्योतिर्लिंग प्रगट थया हता। आ 12 ज्योतिर्लिंग छे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग अने घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाशिवरात्रि ने आ 12 ज्योतिर्लिंगोना प्रगटना उत्सव तरीके पण उजववामां आवे छे अने भगवान शिवनी पूजा करवामां आवे छे। शिवरात्रिनी पूजा करवानो विशेष महत्व एटले वधी जाय छे कारण के शिवरात्रिना दिवसे ज मां पार्वतीना साथे भगवान शिवना विवाह थया हता। એટલે જેને વિવાહનું સુખ પ્રાપ્ત કરવું હોય એ એના પ્રશ્નની સાથે ભગવાન શિવની આ દિવસે અર્ચના કરી શકે છે। આગળ વાત કરવામાં આવે જ્યારે બ્રહ્માજી અને વિષ્ણુ ભગવાને સર્વપ્રથમ ભગવાનને શિવ સ્વરૂપે શિવલિંગ સ્વરૂપે જોયા અને તરત જ ભગવાનને જેને કહેવાય પંચામૃત વગેરે દ્રવ્ય દ્વારા શિવજીને અર્પણ કરી અને ભગવાનને પ્રસન્ન કર્યા। આગળ વાત કરવામાં આવે તો ભારત દેશના 12 જ્યોતિર્લિંગની સ્થાપના પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આ શ્રેષ્ઠ દિવસે એટલે કહેવાય કે મહાશિવરાત્રિના દિવસે જ થઈ છે, જેથી કરી અને ભગવાનની પૂજા शिवलिंग स्वरूपे विशेष करीने करवामां आवे छे। विशेष भगवान शिव ए दुख अने दारिद्र्यना देवता छे। भोळानाथ छे जे भोळा लोको छे एना देवता छे। तो आ शिवरात्रिना रात्रे पण जागरण करी ज्यारे शिवजीनी पूजा करवामां आवे तो विशेष करीने एना दुख दरिद्रनो नाश थई अने मोक्षनी प्राप्ति थाय छे। तो आजना अमारा आ अहेवालमां बस आटलुं। फरी मळीशुं एक नवी अने महत्वपूर्ण जाणकारीनी साथे। परंतु शिवरात्रिनी आ महत्वनी जाणकारीनो आ विडियो जो आपने गम्यो होय तो तेने वधुमां वधु लाइक करजो अने वधुमां वधु शेर पण करजो, जेथी भगवान शिवनी आ महत्वनी जाणकारी बीजा लोको सुधी पण पहोंची शके। मळीए जल्दी एक नवा विषयनी साथे। नमस्कार।